a single word. You're like a single word. الذي Allahumma shalli Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kemarin kita udah masuk ke sesi terjemahan ya, translation. Ini bagian pertama sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan dari translasi bagian pertama? Kalau clear, kita bisa lanjut ke yang bagian 2 ya. Kata per kata. Oke, silakan Bunda Niana, artinya kata per kata. Bunda mute ya. Oh, enggak ada. Kak Nivea? Yes. Silakan Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lawau to turn away ya. Iya. Turn away. Jadi kalau lawau domirnya They. Mhm. They turn away. Past tense, present. Past. Pakai ini atau enggak? Turn. Lawau ya. Past tense kan? Turn Iya. away. They turn away. Itu usah heads. They and Ro'aita, you see, you saw. Iya. You saw them, whom them. Esuduna, they block. Block. Ini? Enggak, itu present. Oke. They block. Ikutin Ustadz ya kita ya. Ya. Themselves. They block themselves. Wah, apa diartikannya? Kan hal itu ya. Wah, jadi apa? While atau? Ya. Well as whom they mustakbiruna, they are arrogant. Ism fa'il. Ism fa'il ya. Arogan kayak jumlah ismiyah jadinya kan? Berarti apa ya? Isim fa'il berarti gimana translate-nya? Orang-orang yang sombong atau menyombongkan diri. Jadi mungkin kalau ini arrogant people ya. Arrogant people. Oke. Kita hubungkan. Ya, kita satukan yang fragmen-fragmen. Ra'aitahum, you saw them. Ya. Ini di terjemahannya apa? Apa itu namanya? Present ya?
Karena mungkin ikutan kena Iza ini. You see them ya. Ya kan? Mana sih nggak kelihatan? Oh ya, you see. They turn. Oh, they turn aside ya. Turn aside. Oke. Bukan turn away ya, turn aside ya. Ke samping, berpaling ya. Oke. Turn aside. And you see them. You see them. And then they turn aside their heads. They turn their heads aside. Itu yang tadi sih. They turn their heads. Tunggu lu salah ya. They turn heads aside. And you see them. See them ini nggak usah lah. Ya. Nanti kan langsung di sini. And you see them. Oh, ini digabungin kan? Digabung aja sama ininya, yang Maya sudunya. Nah, halnya tadi ini kan. And you see them. Apa tuh, block. Themselves. And the others. Common sense ya, D-nya dihilangin. Dan juga meskipun ini hal, nggak apa-apa, nggak dipakai while atau as-nya nggak apa-apa. Karena dalam bentuk jumlah fi'liyah. Well, they are being arrogant. Okay. They turn aside. And you see them. And thus are being arrogant. So, Kak Nur. Oke, Kak Nur. Oke, siap Kak. Semoga lancar semua urusannya hari ini. Amin. Udah dong. Iya. They turn their heads aside, and you see them block themselves and the others while they are being arrogant. Kalau begitu, kita gabungin. And when it is
When or if. When aja ya. When. Pakai is nggak sih ini? When it's said to them. It is said, it was, itu. Apa ya? Gini nggak? When it is said. It was said, bukan? When it is said. Atau It was. It Kan was apa ya, it is? ya itu harusnya it was kan? Karena ada iza jadi It apa is. namanya? Present. Iza kan push the meaning the present. Jadinya is. Ini udah ada is, berarti Hana yang ketinggalan di sini. Kayak di sini juga. Oke. And when it is said to them, come on, the messenger of Allah will ask forgiveness even for all of you too. They turn their heads aside, and you see them lock themselves and the others while they are being arrogant. Oke, alhamdulillah. Selesai. Apa? Sebelum kita lanjut, Hana tutup dulu deh. Yang keempat. Hana nggak tahu apa kelewatan atau notes-nya yang hilang. Sebelumnya Hana minta maaf, ini ayat yang ketiga kepotong. Untuk terjemahannya. Baru satu. Terjemahannya nggak ada. Iya. Mau nggak kita selesaikan dulu yang ini? Belum selesai kali, iya boleh. Iya, nggak apa-apa. Nggak tahu sih kenapa bisa. Untungnya sedikit cuman ya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Secara grammar ini simple jumlah ismiyah ya. Dzalika mubtada 1 bi annahu mubtada 2. Amanu tsumma kafaru dihubungkan dengan tsumma jadi jumlah fi'liyah. Khabar fi mahalli rafa. Jadi mudah-mudahan sesimpel itu. Lagi balik Mbak, tulisannya kecil Mbak, nggak kebaca. Ya. Besarin. Oke. Nah, waktu itu Hana ingatnya kita membahas ini. Bi annahum, because of that. Because of that. That is because they. That is because they. Kebanyakan ya. Nah, ini kan nggak ada yang aneh-aneh kecuali yang bagian ini. That is because they believe. Salah, they believe dulu ya. They believe and they disbelieve. Believe. Nah, ini gimana? Kebanyakan day-nya nggak? Iya sih kebanyakan day-nya. That is because they believe. And because they-nya yang pertama kali ya di ini. That is because yang they satu aja. Ini kalau satu berarti kita hilangkan.
karena Allah Subhanahu wa taala bisa aja bilang apa ya? Karena itu bahasa Arabnya apa? Mbak, Ya. because they believe and then disbelieve. Karena kan dia tadinya beriman terus nggak beriman. Dan, ya. Sorry salah saya. Ini tadi udah. Dan, ya maaf. Terima kasih. Dan disbelief. Apa namanya? Allah memakai bentuk ini untuk memberi penekanan pada doer. Mention twice ya. Coba kita lihat translasinya di sini. Sahih Internasional. Terlambat banget Hana ketinggalan kelas kan waktu itu. Jadi Hana pakai Sahih. Ustadz rupanya merekomendasikan yang Halim, Abdul Halim itu ya. Pastinya. That is because they believe. Oh, ini dihilangkan ya whom-nya. Yang Ustadz, however, karena kita kan waktu itu belum belajar ini terlalu jauh ya. Mungkin masih dibikin simpel juga terjemahannya. Coba kita cek ayat 3. Ini ayat 2. Ayat 3, mana ayat 3? Ini. That is because they believe and then they disbelieve. Oh, ini Sahih Internasional ya. Lalika is an ism isyara. It is non-flexible. Okay. So, lalika is mubtada bi annahum. Bi anna one of harf nasab. Always take a role as mubtada. We have two mubtada so far. Kita cocok ya. Iya. Nah, ini ada juga. Ternyata dibahas. Actually, we learned that there are two harf nasab. Actually, one of them and the additional one are combination of two harf. Bi anna harf nasab. Oh, sorry. Ba harf jar plus anna harf nasab. And then li harf jar plus anna harf nasab become li anna. How does that make sense to have a combination of two harf as a word? Remember, an harfun nasibatul mudhari. An means two or that. And if it comes together with a fi'il mudhari, both words are considered as an idea or masdar. Oke. Ini an harfun nasibah diikuti fi'il mudhari jadi masdar. Ya, kita udah paham yang bagian ini ya. Iya. Oke. Anna is a cousin of an, which means when any of them comes together with a fi'il mudhari, both words will consider as an idea. Therefore, it is okay to put a harf before this kind of masdar, even though its looks were to have a harf immediately after another harf. It does make sense. Both bi anna and li anna means because. Mostly in the Quran, Allah used bi anna. Bi anna is used when you want to make the reason in a sentence form. Nah, ini good review. Karena lupa benar ini.
I ate because I was hungry. The moment you see bi anna in the Quran, you will know that the entire sentence after it is gonna be one big bucket of the reason. In this ayah, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru. The reason is the whole jumlah fi'liyah. Belum mengerti juga, Hana. Teman-teman ngerti nggak? Sebabnya Ustadz, gimana? Kenapa jumlah fi'iliyah, Mbak? Yang mana jumlah fi'iliyah maksudnya? Iya, tulisan terakhir. Oh, amanu tuma kafaru ya. Oh, iya. Kirain dari jalika. Cuman dari amanu. Oke. Amanu sama kafarunya itu jadi one bucket Ya. gitu, jadi sebagai reasonnya gitu. Kirain dari jalika. Tulisannya soalnya nggak kelihatan. Tapi ya udah maksimal segitu, nggak apa-apa. Oke, ya Bun. Karena yang dijelasin Ustadz di sini yang Hana tangkap, Anna cara kerjanya seperti an. Iya, betul. Jadi an plus mudori itu sama dengan masdar. Sama kalau Anna plus mudori sama dengan masdar juga, gitu kan maksudnya yang ini? Iya. Nah, sedangkan di ayat ini, Anna ketemunya sama hum. Anna ketemu sama hum. Bi anna kan because. Hum maful bihi. Bi annahum because they beriman terus kemudian kafir. Maksudnya pertanyaannya apa, Mbak Hana? Iya, kalau penjelasan Ustadz, Anna diikuti mudhari, baru equal to masdar. Betul. Sedangkan di ayat ini kita punya bi annahum. Jadi Anna di sini diikuti hum. Hum itu kan ism, bukan fi'il mudhari. Jadi Hana nggak ngerti. Kalau dia ketemu ism bagaimana? Gitu. Oh, dalam hal ini itu kan tadi keterangan, tapi dalam ayat ini nggak, maksud keterangan itu nggak berlaku nggak ada di ayat ini, bener nggak? Tadi cuma keterangan yang itu, tapi tidak berlaku di ayat ini, gitu Mbak. Nggak tahu, mungkin ya. Iya, makanya kalau terjadi seperti ini, Anna ketemu hum, berarti nggak ada penjelasannya kan di sini tadi? Iya, karena kan nggak ketemu sama mudhari. Iya, makanya Hana belum mengerti gitu. Karena Mbak Hana sebetulnya paham, cuman dijadiin satu gitu loh Mbak. Jadi mestinya terpisah kan, bukan dihubungkan dengan ayat ini, bukan. Oh ya ngerti. Itu cuma konsep dan dengan tidak berlaku di ayat ini. Oke. Iya, gitu. Tahu ya. Sekarang, iya. Coba kita baca dulu di sini. Annahum, anna itu haf nasab dengan hum berarti jadi mubtada. Is dengan mubtada. Oke. Bi annahum amanu tsumma kafaru is muta'alliq bil khabar fi mahalli jar. Hah? Karena an-nabinya kan haf jar. Iya. Because of the harful jar. Iya. Jadi bi dengan annahum amanu. Iya. Saya sih setelah itu ingat ya, kalau misalnya ada bi anna, la inna, itu tuh yang kita ambil yang pertama, huruf yang pertamanya. Jadi kalau bi anna, bi-nya kita ambil. Jadinya berikutnya huruf jar. Oh ya. Ini ada lagi nih penjelasannya. Breaking down. Mbak, doain ya adik saya selamat ya.
Iya, mudah-mudahan operasinya lancar, cepat diberi kesembuhan. Amin. Amin. Ini ada amanu sama kafaru. Oke, intinya di sini seluruh jumlah fi'liyah adalah khabar fi mahalli rafa dari annahum. Oh ya, karena annahum tadi mubtada, khabarnya jumlah fi'liyah. Oke. Jadi ini jadi jumlah ismiyah. Oh, sekarang Hana bisa membayangkan. Susah ya. Oke, coba kita copy paste dulu. Biar bisa dirubah. Jadi jatuhnya begini. Zalika bi harf jar ya. Harful jar. Anna mubtada khabar fi mahalli rafa. Oke. Jadi yang ini jumlah ismiyah ya kan? Iya. Oke, jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini majrur ya. Fi mahalli jar. Iya. Ism majrur fi mahalli jar. Nah, ini samaan dengan digabung dengan bi, jadi muta'alliq bil fi'il, muta'alliq bil khabar. Jar wa majrur muta'alliq bil khabar, dan ini tetap mubtada. Baru jumlah ismiyah lagi. Oh. Teman-teman gimana? Maksudnya kenapa, Mbak? Ya, apa namanya? Make sense ya? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Oke, sekarang Hana mengerti. Sekarang kita lihat lagi terjemahannya. Nah, ini udah nih. The translations. Usually we translate with what? Translate what? With mentioning the word twice from the mubtada annahum and the khabar amanu. Jadi di dalam amanu ada they juga. They believe dan disbelieve. Another way to translate it is they are the one who believe dan disbelieve. So the one who praised captured the second day. Oh, jadi day-nya di dalam sini ya, dihilangin satu lah intinya. We also can translate with mentioning only one doer. Oh, they disbelieve dan they believe. Itu disnya dihilangin, Mbak. Iya, nanti diedit lagi. We will study the grammatical and balagha analysis of this translation later. Tapi kalau sesuai grammar sih yang nomor 1 ya.
Iya. Heeh. Tapi kebanyakan jadi nggak enak juga Iya. kalau translasinya nggak flowing, Betul. kurang juga bacanya ya. Tapi Ustadz nanti akan bikin seperti itu. Dia kan lagi bikin nih tafsir Quran. Dia pokoknya Iya. sesuai dengan grammar. Nantang Mhm. pengen beli tuh kalau dipublish. Iya. Jadi gimana ini yang ini? Begini atau mau ikutin yang simple? Karena waktu itu kan kita belum terlalu belajar banyak kan waktu itu. Yang ini atau ikutin yang simple? Gimana teman-teman? Kalau mau repot sih Mbak tulis 3-3-nya aja. Tulis 3-3-nya. Ya. Kita cek dulu lah. Mau cek translasi atau Boleh. Mulai Boleh. translasi di sini ya. Oke, jadi surat 63 ayat 3. Oh, salah. Ininya kehilang. Tuh. 63 ayat 3. Translation. Oke. Abdul Halim kita lihat. Ya udah deh, segini aja. Oh, tapi mau Quran. Oke. This is because they believe and then abandon faith. D-nya 1. That is because they believe then they denied. D-nya 2. Tapi lebih fokus ke jumlah fi'liyah. Bisa nggak diusarin? Oh ya bisa. Tapi nggak usah ke kiri dan ke kanan. That is because they believe and then they disbelieve. Oh, ini tadi udah. Because they profess faith and then reject it. Oh, D-nya 1 juga. All that is because they first believe and then disbelieve. 1 semua D-nya. Iya, 1. Jadi tidak banyak berpengaruh ya. Ini Abdul Halim yang Ustadz rekomendasikan 1 juga. Oke. Jadi kita bikin Pakai yang 1 aja. That is because biarlah that-nya 2 ya. No, why should that is? Kenapa that-nya 2? 1 aja? That-nya 1. Iya. That-nya 1. Oke. Kemudian yang selanjutnya bahasa Babia berarti therefore ya. Iya. Ubia. Tuh, iya. 2 question. Kak Aisyah? Iya.
Gimana translasinya to be on? To be ذلك بأنهم آمنوا. Return ya. No, shield. Oh, Gini. Oh iya, seal. To be Kalau to be tadi kita lihat fi'il madhi mabni lil majhul. Huwa version. Jadi kalau huwa bisa he atau it. Oke. Madhi mabni lil majhul berarti instead of self kita pakai was ya. Iya. Jadi yang make sense di sini it bukan he. It was sealed. Oke. Ala bisa berarti on. Kulub Heart. itu broken plural ya. Iya.